एवरीवन, कैसे आप लोग मुझे सब ठीक होंगे। ये है हमारा भाई स्टोरी टाइम की स्टोरी का टॉपिक है पुरानी हवेली का बंद कमरा। तो एक पुराने ज़माने में एक एक गांव हुआ करता था जिसके सामने एक पुरानी हवेली थी और वो पुरानी हवेली काफ़ी सालों से बंद थी। और उसी गांव में एक घर में बुजुर्ग और एक औरत अपनी पोती को कहते हैं कि रात को उस एक कमरे के आगे मत जाना, हमेशा वो बंद रहता है। एक रात उसको उसी कमरे की आवाज़ आई। वो कमरा ऊपर था और वो नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे। उन्होंने ऊपर वाले जो कमरा था उन्होंने वो बंद कर दिया था, क्योंकि ये भी आपको आगे जाके पता चलेगा। क्योंकि जो है ना उन्होंने इसलिए बंद किया क्योंकि जो है ना वहाँ पे एक नूर नाम की लड़की रहती थी जो उधर आई थिंक दिया जलाया करती थी, डायरी लिखा करती थी। और उसी रात उसको ऊपर से उसी कमरे में पायल की आवाज़ आई, छन छन छन। और वो छुपके से ऊपर गई और उसने कमरे के सामने देखा, कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और पुराना दिया जल रहा था, ठीक है। और फिर जो है ना उसने वो डायरी उस मेज़ के ऊपर रखी हुई थी। मेज़ के ऊपर ही दिया रखा हुआ था और दिए के साथ जो है ना वो डायरी रखी हुई। तो डायरी के ऊपर लिखा था, बहुत साल पहले एक नूर इस कमरे में रहा करती थी जो दिया जलाया करती थी। ये वो सुन के ना नीचे भाग गई और जब वो नीचे जाके अपने कमरे में सो गई, वो बहुत डर के कमरे में अपने सो गई। तो जब वो सुबह उठी ना, तो सुबह जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब डर लग रहा था अपनी दादी को बताने वक़्त। और जब उसकी दादी को बताया ना कि ऐसे-ऐसे मेरे से रात को सीन हुआ है, तो दादी ने उसको बताया कि नूर तो काफ़ी साल पहले गुज़र चुकी है। जब उसने सुना ना, तो ज़ोया ने उधर अपने मतलब अपने कमरे के उसके सामने था ना, जैसे ये सामने उसका कमरा, से कमरे के आगे देखा तो वैसे कहा था पायल की आवाज़ फिर आई कैसे। तो ये जब उसकी दादी को उसने बताया ना, तो दादी ने जब ये सारी बात क्लियर कर दी, ठीक है। अभी दोबारा वो रात आई, अगले दिन की रात को। तो रात को ना उसी कमरे के ना 2 दफ़ा, मतलब पहले तो पिछले दिन 1 दफ़ा आवाज़ आई थी, अगले दिन जो है ना भाई 2 दफ़ा आवाज़ आई। 2 दफ़ा जब वो ऊपर गई ना, 1 दफ़ा पहले ऊपर गई, अब दोबारा जब ऊपर गई ना, तो वो अभी सीढ़ियों पे थी, वो अभी जा रही थी। उसने सोचा, यार मैं अगर जाऊँगी तो मुझे तो नुकसान होगा, मतलब उसने ऐसा सोचा, ठीक है। और फिर भी वो हिम्मत करके पता नहीं कैसे ऊपर चली गई, ठीक है। तो वो जब ऊपर गई ना, तो कमरे का दरवाज़ा इस बार भी खुला हुआ था लेकिन दिया जल नहीं रहा। और डायरी के ऊपर लिखा हुआ था, द एंड ऑफ द हाउस। मतलब यार उस लड़की का क्या रिएक्शन था यार, मतलब जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मेरे दिमाग के ऊपर से गुजर गई स्टोरी यार। मतलब इतनी हॉरर स्टोरी, हॉरर तो थोड़ी थी लेकिन ज्यादा लगी नहीं। लेकिन वो जोया नाम की लड़की अपने दादा, मतलब अपने बुजुर्ग एक थे उनके साथ, और अपनी एक औरत थी, दादी या पता नहीं कोई इसकी मम्मा थी, उनके साथ रहती थी उस अकेली हवेली में। हाँ, हवेली में भी आई थिंक 6 मंजिल थी, 6 फ्लोर थे जहाँ पे वो रहती थी। लेकिन उसके सेकंड फ्लोर में वो कमरा था और वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। बाकी जो 4 फ्लोर या 5 फ्लोर थे वो खाली थे। उन्होंने कहा चलो हम रेंट पे दे देते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम नीचे वाला सिर्फ फ्लोर रखेंगे, फ्लोर हमने नीचे वाला ही रखना है, हमें सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी नहीं रखना हमें फ्लोर। तो फिर क्या हुआ, फिर ना वो हवेली छोड़ के चले गए, ठीक है। और जब वो हवेली छोड़ के चले गए ना, वो चीज़ उनके मतलब वो जो नूर नाम की लड़की थी ना, वो उनके पीछे आ गई। कैसे? क्योंकि उस लड़की ने ना, वो जो ज़ोया नाम की लड़की थी ना, उसने परफ्यूम लगा लिया था। और कहते हैं कि ज़्यादा परफ्यूम लगाना नहीं चाहिए, मैं भी इतना परफ्यूम लगाती नहीं लगाती, लेकिन नहीं भी लगाती। और ये जो भाई मुझे स्टोरी बताने वाला, मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि मैं इस कमरे में अकेली हूँ और आपको आवाज़ भी नहीं आ रही, मैं कसम से अकेली हूँ, सिर्फ अकेली हूँ, ठीक है। और यहाँ तक कि ये भी बात कही गई थी कि जब वो लड़की, मतलब वो हवेली टाइप तो नहीं था जो अब उसके अगले दिन गई थी ना, अपने दूसरे घर में शिफ्ट हुई थी ना, वो सिर्फ 2 मंजिला था, सिर्फ 2 मंजिला। जिधर ऊपर उसकी वो जोया रहती थी और नीचे उसके वो
پتہ نہیں لڑکا لڑکی جو بزرگ اور عورت تھے وہ رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اوپر جو ہے نا بھائی 2 کمرے تھے اور نیچے 2 بھی کمرے تھے، ٹھیک ہے؟ ایک میں اس کی دادی نے اپنے سامان وغیرہ رکھا تھا، ایک ان کا سلیپ ٹائم مطلب بیڈ روم تھا، ٹھیک ہے؟ اور اوپر بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا، اس نے ایک اپنا وارڈروب روم بنا لیا اور ایک اس نے اپنا وہ بیڈ روم بنا لیا. اور جو وارڈروب روم تھا نا وہ روزانہ نا مطلب روزانہ اس کو اس وارڈروب میں ایسی آواز آتی جیسے کسی نے نا کبڈ کھول لی ہے، لیکن جب وہ جا کے دیکھتی کبڈ بند ہوتی بالکل شانت. اور ایک دن کیا ہوا، وہ جب کبڈ کی آواز آئی نا وہ اسی ٹائم ادھر بھاگ گئی. تو اس نے سوچا کیوں نہ میں کیمرہ فکس کر دوں ادھر کہ جہاں پہ جو بھی ریکارڈ ہو میں دیکھ لوں کہ ادھر ہوتا کیا ہے. تو اس نے کیمرہ لگایا نا یار، کیمرہ ہی مطلب گر کے ٹوٹ گیا. اور اس کو اس بات پہ یقین ہو گیا اور اس نے پھر کیمرہ نہیں لگایا. اور پھر اگلے دن آواز ہی اس نے اگنور کر دی. پھر جب وہ صبح اس وارڈروب والے کمرے میں گئی، اس کو ایک اتنی پرچی ملی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا تمہارا کھیل اب ختم ہے. اس کے اوپر واقعی میں یہ لکھا تھا. اور جب میں نے یہ پڑھا نا میرے رونگٹے آنا اسٹارٹ ہو گئے یار مطلب. اور پھر اس کے اگلے دن اس کی واقعی میں دا اینڈ ہو گئی، کیونکہ اس کی نے جو ہے نا وہ کچن میں جو ہے نا وہ کاٹ رہی تھی، کچھ سبزی وغیرہ کاٹ رہی تھی اپنے وہ بزرگ اور عورت کے لیے، ٹھیک ہے؟ آئی تھنک مجھے نہیں پتا ان بزرگ اور عورت کا کیا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے وہ کاٹ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ اور پتہ نہیں وہ چیز آئی ہے، اس کو ایک دم محسوس ہوئی ہے کہ اس کے پیچھے سے کوئی گزرا ہے. اور پھر نا وہ اوپر اکیلے پورشن میں تھی ظاہری بات ہے. تو نا اس کو کیا ہوا کہ نا اس نے نا دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے سارا دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دوبارہ اپنی سبزی کاٹنا اسٹارٹ ہو گئی. تو نا اس کے نا گلے سے کسی نے نا ایسے کر کے پکڑا اس کو اور اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے چھت پہ لے گئے. اور اس کے ہاتھ میں جو چھری تھی تو چھری سے اس کا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور اسٹوری کا یہیں پر ہی اینڈ ہو جاتا. اور گائز میں اس وقت اپنے پورے گھر میں اکیلی اٹھی ہوئی ہوں اور ایک کمرے میں اکیلی، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت میں ٹائم کیا ہو رہا ہے، ٹائم ابھی میرے حساب سے میں بتا رہی ہوں کہ ٹائم ابھی اذان و فجر کے اذان کے بعد 5:30 پونے 6 ہوتا ہے، اس کے درمیان میں نے بنایا. اور یہ میرا تھا بھی فرسٹ اسٹوری. تو آئی ہوپ آپ کو اسٹوری اچھی ہوگی. لائک سبسکرائب کر دیں، میرے بیل کو پریس کر دینا. بائے بائے.